chalaite bebsong lamso no hai no hai ani YouTube channel rang paisao o channel ang share market tai investment tui yakaba mutual fund tui sung kok salai utako jara ani channel nai tonai rok brok to kok saimana no to tini video ang kono share yakaba kono stock no tui tini kok saya kaisa belai na nangmane video nong busang tui phakya tangi malai kabang ma borno saimya na share market ke bojori invest khaimo chungkangke yakaba trading rok khaimo chunghatako kaisa demat account khlongna nango hingkai demat account tamo abo katal katalok saimangla jara share market already no mane business khlai tongo trading khlai tongo yakaba invest khlai tongke borok to demat account tamo saimano pheba jara ekdom katal share market bo invest khanya muchungo ama he borok rong bagai o demat account tamo amo bujinani belaina nango tang himalay demat account khlaina yangke nang sini share market invest khaimia tang himaro invest khanya bagai no kaisa o process tongo tako o process ne bo hingke demat account hingke tini nono kobongnai video no paithak jornai di tang himalay tini o demat account bhage khlai borok khlainai abno tui sung kisa sukrubi kok slainai tai abun logi logi o demat account khlongna thangke tamo tamo nang ya abno tui bo sung tini sukrubi kok slai tako to video no abon bagi paithak jornai di video no naimani yaglo sajakaba like tai share khadi mo hai topics rona tai mo hai channel nai bagi norok ani channel no subscribe khanya di abon logi bell icon no click khanya di katal video ni notification mana bagi tako to faidang jeng tauk sainai demat account no tuinai angno rono kaisa information no musungo sini share market kuni jagao sung share paimano yakha phali mano abo hangke kaisa ke NSE hunta ko te kaisa ke BSE hino NSE hangke National Stock Exchange bini purabumung utai te kaisa hangke BSE bini purabumung hangke Bombay Stock Exchange hingga nangtau BSE pan ni yakaba NSE pan ni tako nangtabu aro thangnya share paina thanga hangke kaisa demat account khlongna nangnai to demat account khlongna bai kabang mano mane lama tongo kabang mano apps tongo to a apps ni bising jotni se kahamko apps ngangke abo hangke Zerodha apps ba Zerodha broker tako abo actually sini desh ni number 1 broker hanjago Zerodha no ngor kaisa kokno bujinari je share market on sini Bombay tai NSE tako direct ke bo aro thangi share market on share paime ata mane kagos potro ni kono samungri khatabok beban direct online ngo tai online ni bagino sung demat account khlongna nango hingkai o demat account tamo samungtang male actually nung je kuno tabok share market o share pain thanga hangke share to nung abono manei phana abo nugya jat manei blena nung share paikha hangke a share actually songkhachi mane nung 10 ta paimano ekta paimano a 10 5 ta songkhachi blena to a songkha no mane share songkha nung tona bagino kaisa online account khlongna nango nung share pai paikha hangke u demat o nini u share thangi jomangi utako mane romni tini live market nung kaisa share paikha ba 10 ta share paikha nung share bo tonai ba a tona ni bagino nung demat account khlongna nango nge pai paikha hangke u demat account thangi nai nung nini share no naimanai aro no joma tongnai nge teisa nung phalamo sungkangke nini demat account khlogoi tako aro click khainai aro buy tongnai sell tongnai onek option tongnai ang nongno video no paina sikang ang anibo Zerodha account tongo a Zerodha account nongno phunugui rwana tang tao kok bai bujina gale tako hingka maike nang painai bai phaliman nang demat account ni through tako nang share pakya hangke u share tonani jaga no demat account huntako hingka ang ani channel ni description ni talawa Zerodha tai guru apps ni link rir kha norok Zerodha tai khlaimano yakaba guru apps tai norok khlaimano kunitino mane ko mane Zerodha mane account khlaimano demat account khlaimano tangkhaba Zerodha jehetu sini India ni number 1 ba orok khlaikeno saku gotang himalo abo safety ni dik dia nai khangke belaino kaham tako puilano Zerodha account khlongna thangke nangnai aadhar card bin logi nangnai pan card abon logi nangnai bank account bolte tabok ni nije bank krijiba aboni photo sohoje ko krijiba puila front page tai kasani je page nung je rang lenden khaimani aboni kaisa photo kill khaini nung upload ma khainai bank account riyang hangke cancel khlaijak kaisa tam number check borima ni jori bank ni check tong hangke nung aro a check ko cancel sinai abno buinai photo buita ko nang mane abno upload khaire ko ngthang utako ngatabuk Zerodha ni through tu norok demat account khlong namu sungangke tolawor jak link norok click khake angke direct o jaga je interface ta norok nugui tongo o jaga norok phai sok painai oro phaike norok nukhna broker number 1 in India ni sijak mohke Zerodha ni mane account khlongnan kahe jaga yang tin norok Zerodha o demat account khlongmanai tako hangkang no plan saka Zerodha account khlongna bagai tamata monang oro finance segang oro khlongnan segang norok ni nijini kagos potro je tongo je documents tongo amno ready khai tono nangnai tangi himalabo khaite oro loglogi nango thango tako
klong thang angka o je sign up ni sijak kre diba o sign up aw norok click khlaiman ang kisa nong click khlai phun gano to oro click khlai ang norok pulen oro o sign up now ni je sijak kre diba abon tolabo je your digit mobile number mane je ni mobile number kre diba a mobile number nor oro click ma khainai tako click khainai norok continue marnai to sign up ni tolaw norok mobile number kaisa na nangnai যে মোবাইল নাম্বার নং ইউজ খায়ো এবং মানে আবনো নং মেইন নাম্বার থাকো তাঙ্গি হিমালে ও মোবাইল নাম্বার ন বড় কাইসা ওটিপি রনাই থাকো তো মোবাইল নাম্বার মানে উলো আর কন্টিনিউ জেকরে দিবা আর নর ক্লিক খাইদি ক্লিক খাইকি মানে ইয়াগুলো বড় তাম খাইনাই নিনি ও মোবাইল নাম্বার থাকো কাইসা ওটিপি রনাই থাকো হংকা ওটিপি ন নরক অর ও যেতাও যে নুগৈ তমানি কনফার্ম ওটিপি ও নরক তিসাইর কাঙ্কে আবো মানে তামনাই নেক্সট কন্টিনিউশন কাঙ্কে প্রসেস চলাই যাই থাকো তো আনার অলরেডি ওটিপি ফাইকে আঙাবো বক্সে রুখা তাও আং কন্টিনিউ সিনানো তমো আং ওটিপি মানে ইয়াগুলো নং বসং মো হাইনুক জানাই আং তো নং অলরেডি সাকা আনি অলরেডি অর মানে জেরো দাও মানে ডিমেট অ্যাকাউন্ট ক্লক যাক নর কথা আম খাইনাংনাই অর যে সিয়াদি বারো আপলোড ডকুমেন্টস সিজাক হংকা আপলোড ডকুমেন্টস তামতা নাंनाय आं गिन सागा पेन कार्ड नांनाय नंनि माने तामना आधार कार्ड नांनाय बैंक नि अकाउंट नांनाय तो आबो कायसा कायसा नर अरो अपलोड मा खायनाय ताको हंके बैंक नि डिटेल्स बो मारनाय तां हिमालय नों बैंक नि थाखा रां तालंगै नों तो अरो इनभेस्ट खायनाय ब्ले ना बा बरक जदि इंटरेस्ट दंमा हंके नि बैंक न बरक हाबायनाय डाइरेक्ट आबन बागै बैंक नि डिटेल्स मारनाय ताको हंका बाहायके कायसा कायसा खायमान यागुलो न डेट अफ बार्थ सिमान यागुलो न कन्टिन्यू रखांगे अबनि जे नेक्स्ट प्रोसेस ताम खायना नां आबरक kaisa kaisa mak khlain tako abo nor khlaianga saiman chinai nor or khaimo sungke nor khlainai di ar khlaimani angke or nor comments khaimano plus 0.0 borong ni jini jin nong help khainai tangi himale nor waisa mo hake start khair kangke no 0 dane hoite nong phone khainai bad baki je process krai diba nang rung ya phono tako 0.0 no borok help khairu phone tui yaka whatsapp tui borok no contact khlainai nono je nangman borok help khayo ama hake nang oro মানে ডিমেট অ্যাকাউন্ট খোমানাই আপনি ইয়াগুলোতে কয়েকটা প্রসেস দङ যেমন নিনি সিগনেচার বড় নাং সিগনেচার না নাখা তাম খাইনাং সাদা কাগজ নংনি বুং সই তাকো তো সে সানো সাদা কাগজ নিনি বুং সইনাই আপনো ফটো বইনাই নং আপনো আপলোড মা খায় মানে নং যে সিগনেচার ইয়া দিবা আপনো আপলোড মা খায় তাকো হংকা আপনি ইয়াগুলোতে কাইসে বড় সামং খায় আবো হংকে ভিডিও রেকর্ডিং কুচু খাইনাং ইয়া জাস্ট নং বন্ন 10 সেকেন্ড বা 15 সেকেন্ড নং ক্যামেরা অন খাইনাই নি ভিডিও রেকর্ডিং খাইকে নঙ্গো আবো বাহাইনো অনলাइन জং থাঙ্গো তাকো মানে ন কাগজপত্র আপলোড খাইমান ইয়াগুলো ন কাইসা অপশন দো নং মোবাইল বাই খাইকে আর বনংনাই কম্পিউটার বাই খাইকে আর মাহাই অপশন নাই তাকো যে ক্যামেরা বাই বরক অনলাइन ন রেকর্ডিং খাইনা তাকো নং কুচু খাইনাং ইয়া ক্যামেরা ন বসাঙ্গো জাস্ট 10 সেকেন্ড তংহাঙ্ক ন নি মুখাং লাইভ ন বরক রেকর্ডিং খাইতালাঙ্গো তাং হিমালা আবো সিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি 7 রুলস আবো খাইনা নাंनाय न আমহায়কে নংর নিনি ডিমেট অ্যাকাউন্ট ফুলফিল খাইমায়া তাকো তো আমাকে খাইমান ইয়াগুলো শেষ পর্যন্ত নন ঠিকঠাক বেবাং ঠিকঠাক আঙ্কে নন কাইসা ইমেল সানাই ইমেল তুই ইয়াকাবানি ফোন নাম্বার তুই বড় এসএমএস খাইনাই নন কোড নাম্বার রহনাই নিনি আইডি নাম্বার রহনাই তাকো আইডি নাম্বার তাও নিবাগৈ नों जेफ्रु अर मानि फालानो आफ्रु काइसा आईडी नाम्बार नांगौ तां हमला आईडी नाम्बार सारा नों बाके मानि फालनाबा अबोनि सिकिउरिटी बागै सेफ्टी नि बागै ताको गो आईडी नाम्बार नों नांगे चेंज खाइमानो जेफ्रु पान चेंज खाइमानो ताको कुनु कारणे पगैफान थांगा अंके नों कटाल नारिमानो तो खाख्लायो जरा इंटरेस्टेड शेयर मार्केट तै आं नंनि लगे तंनाय गाइडेन नाय जे मानसाक आं तांगै खाइमान माले आं निजिबो शेयर मार्केट इंटरेस्ट दङ ताई आं तो सागानो आन डिमेट एकाउन्ट दङ ताई आंरो इनभेस्ट बुखाय दङ ताई आनि लगे लगे नरो किसिमिसे जे आनि एक्सपीरियंस का आवर नतुइ नरो आं शेयर खाइमानो ताई इंटरेस्टेड बरक आनि चैनल फाइदि नायदि तां हले सिनि तिब्रा सरक ताको शेयर मार्केट तै को मान साइमी आते इंटरेस्ट बुखरि ताको फेबा अरो केमनि बखां गांके अरो काहाम माने सिनि रांनो निता सिनि पुजिनो सुं काहाम जेनेरेट खाइमा ताको गे मालै फिना एबा लगे महैते कैसे भिडियो लाइक ते शेयर खाइदि तां हले महै खागे आंके आंबो फारमान ताको तो तिनी बेगा आसुनो हामबाय।